बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको जमा किए कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, उनकी सीरत के बारे में जाने और उनकी सुन्नतों पे अमल करने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हमने देखे थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ताइफ गए, जब उन्होंने देखे कि मक्का में कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, इस्लाम नहीं फैल रहा है, तो उन्होंने और अबू तालिब के गुजर जाने के बाद मक्का में उनके साथ ज्यादतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो नबी सल्लम ने देखे कि चलो मैं दूसरी जगह जाता हूँ और वहाँ पे दावत देता हूँ, तो इसलिए उन्होंने ताइफ को चुने। ताइफ को चुन के ताइफ जब जाके दावत दिए तो वहाँ पे भी कुछ अच्छा जवाब नहीं आया, बल्कि वहाँ पे तो लोगों ने उनको क्या किए, जाते वक्त उनको पत्थरों से लहू लुहान कर दिए। हमारे नबी सल्लम ने इतनी सारी तकलीफें उठाए दीन को फैलाने की खातिर। फिर जब उनकी इस तरह से हालत देख के अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर उनको ये तसल्ली देने के लिए क्या किए, एक फरिश्ते को भेजे और क्या बोले कि तुम सिर्फ हुक्म दो, जो हुक्म दोगे वो फरिश्ता ये पूरा करेगा। अगर सिर्फ हुक्म दो, उस फरिश्ते ने बोला कि आप सिर्फ हुक्म दो तो मैं क्या करूँगा, जो ये जगह है उस ताइफ को मैं क्या करूँगा, वो दो पहाड़ों के बीच में है तो दोनों पहाड़ों को मिला दूंगा। तो उस पर हमारे नबी सल्लम इतने रहमतुल आलमीन थे कि उन्होंने बोले कि नहीं नहीं, मैं ये दुआ करता हूँ कि जो ताइफ के जो लोग हैं, इन लोग ने कबूल नहीं किए, कम से कम इनकी जो औलाद है वो क्या करे, वो इस्लाम पे आ जाए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि नबी वसल्लम की दुआ कबूल हुई। फिर उसके बाद जो ताइफ से हमें बहुत सारे स्कॉलर्स और दीन के दाई हमें वहां से मिले। अब फिर जब वो वापस आना था तो मुतुम बिन आदि जो था उसने पनाह दी और इस तरह नबी वसल्लम मक्के में आके पहुंचे। अब है ना, नबी वसल्लम ने वापिस से अपना जो मक्के में दावत देने का काम शुरू कर दिया। अब ये 10वां साल चल रहा है इनकी नबूवत का। अब यहाँ पे वो जहाँ अभी फिर से वापस हज का महीना आने वाला था, तो जब हज का महीना नजदीक आता था तो सब लोग क्या करते थे, जो हाजी लोग हैं दूसरी दूसरी दूर दूर से कबीले और लोग आ जाया करते थे, तो नबी वसल्लम उनको जाके क्या करते थे, दावत देते थे। सबको कभी कभार अकेले भी दावत देते थे, सबको पूरे ग्रुप में भी दावत देते थे, सुबह के वक्त, रात के वक्त, इस तरह से दावत दिया करते थे। तो उसमें से नबी सल्लम ने बानु आमिर बिन ससा, मुहारिब बिन हफ्सा, फजारा घासिन और ऐसी तरह और कितनी सारी ऐसी कबीलों को दावत दी, लेकिन किसी ने भी क्या किए, उनको सही से जवाब नहीं दिए, किसी ने भी ईमान नहीं लाए। फिर इसी तरह से चल रहा था। अब ये कुरैश लोग क्या करते थे, कुरैश लोग है ना पहले से ही है ना, अभी उन लोगों को पता था कि नबी सल्लम ये लोगों को दावत देंगे, तो कहीं ये लोग नबी सल्लम की बातों में नहीं आ जाए करके पहले से ही ना उन लोग को वार्न कर देते थे। जितने भी नए कबीले और जितने लोग आए ना, तो उन लोगों को पहले से वार्न कर देते थे कि जो हमारे में जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या कर रहे हैं, वो तुमको सी दावत देंगे, वो उनकी बातें सही नहीं है, वो गलत है, उनके बारे में गलत गलत बातें ये सब बोलना शुरू कर देते थे कि अगर उनकी बातों में जादू है, तुम सुनोगे तो उनकी बातें सुनते रह जाओगे, तो इससे बेहतर तुम क्या करना, अगर वो बोलेगे भी बुलाएंगे तो भी क्या करना, उनसे बात ही नहीं करना, उनके करीब ही नहीं जाना। पहले से उन लोग सब वार्न कर देते कि उनकी बात से अगर तुम करोगे तो उनकी बात में इतना जादू है कि तुम उनकी बातों में आ जाओगे और तुम अपने दीन पे से हट जाओगे। तो इससे बेहतर है तो क्या तुम नहीं करना, इनसे बात ही नहीं करना, इनके करीब तक नहीं जाना करके ये सारे कुरैश लोग क्या कर देते, पहले से जितने भी नए कबीलों को सब ऑलरेडी वार्न कर देते थे। तो उसमें एक सुवेद बिन समित
जो है ना यसरिब के रहने वाले थे। यसरिब मतलब मदीना, मदीना के रहने वाले थे। पुराना मदीना का नाम यसरिब था और मक्के का पुराना नाम बक्का था। तो वो वहाँ के रहने वाले थे और ये जो थे वो शायर थे और पढ़े लिखे थे और बड़े घराने से भी थे। तो जब वो मक्का में आए हज के दौरान हज करने के लिए, तो इनको भी ये सारी बातें इनके इसमें आ गई। इनको भी सुनाई दी कि ऐसी ऐसी बात है, ये है। लेकिन ये क्या सोच रहे थे कि मैं तो है ना बहुत ही उम्दा में शायर हूँ, मेरा जहन भी अच्छा है, मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि किसी की भी बातों में आ जाऊंगा। तो ये गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। सब बावजूद भी वो क्या करे, नहीं मैं तो जाके मिलूंगा, मैं थोड़ी ऐसा हूँ कि कोई भी मुझे कुछ भी बोले और मैं इसकी बातों में आ जाऊंगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे दिमाग दिया है, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं खुद शायर हूँ, तो मैं समझता हूँ हक क्या है गलत क्या है, मैं सारी चीजें समझता हूँ। तो वो खुद से गए नबी सल्लम के पास और उन्होंने बोले कि ऐसी कि आप क्या लाए हो ये करके। तो बोले कि मेरे पास भी ना बहुत ही अच्छा कलाम है करके, वो जो सुवेद बिन समित थे वो बोले। तो नबी सल्लम ने पूछे कि आपके पास क्या है। तो उन्होंने बोले मेरे पास लुकमान अलैहिस्सलाम की हिकमत है। तो उन्होंने वो पढ़ के, जो उनके पास जो लुकमान अलैहिस्सलाम के जो थी किताबें, जो वजीफे थे और जो थोड़ा बहुत जो उनके पास था लुकमान अलैहिस्सलाम का, वो उन्होंने क्या करे पढ़ के सुना। तो ये सब सुनने के बाद उन्होंने क्या बोले, अच्छा इसके बाद नबी वसल्लम ने अपनी बात पढ़ के सुना, कुरान की तिलावत करे। तो जब उन्होंने सुने तो अब वो तो समझते थे ना, तो जैसे ही उन्होंने कुरान का सुने तो उन्होंने क्या करे, इस्लाम लेकर आ गए। वो समझ गए कि ये जो है वो सही बात है, ये हक की दावत दे रहे हैं करके उन्होंने सुन लिया और उन्होंने क्या करे उसी वक्त इस्लाम ला लिए। और ये जब ये वापस गए तो मदीना में जब वापस गए तो ये उस वक्त मदीना का ऐसा हाल था कि वहां पे ना मदीने में दो कबीले थे, औस और खजरज करके ये दो कबीले थे। और ये जो तो कबीले हैं ना, ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। मदीना में है ना उस वक्त ये लोग, मतलब ये जो रहते थे कुरैश लोग जो रहते थे मदीना के जो रहने वाले, जो बुत परस्त थे। और उन लोग के साथ वहां पे है ना यहूदी लोग भी रहते थे, यहूदी लोग भी थोड़े बहुत वहां पे यहूदी लोग रहते थे। तो ये यहूदी लोग क्या क्या करते थे, इन लोग का काम क्या था, तिजारत का काम था। इन लोग तिजारत करते थे और इन लोग क्या करते थे, हथियार बनाते थे, ये सब काम किया करते थे। तो इन लोग क्या करते थे, इन लोग है ना पैसे भी देते थे, जैसे इंटरेस्ट पे पैसे देना, वो सब काम किया करते थे। और यहाँ के जो ये मदीना के लोग हैं ना, इन लोग क्या किया करते थे, इन लोग पहले से इन लोग के जो औज और खजरज, ये दो बहुत बड़े पावरफुल कबीले थे जो मदीना में, इन लोग के आपस में बनती नहीं थी। इन लोग की ना सालों साल से दुश्मनी चली आ रही थी, छोटी सी बात पे रहेगी वो दुश्मनी, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। तो इन लोग हमेशा आपस में ना इन लोग की जंगें होती रहती थी। और इन लोग को क्या आदत थी, इन लोग को है ना बहुत अपनी बड़ाई मारने की आदत थी, हमारा कबीला बहुत बड़ा है, हम लोग बहुत बड़े हैं, ये है ऐसे है, हम लोग बहादुर है। तो इन लोग ये सब काम किया करते थे। तो अपनी जो इन लोग के पास की जो दौलत है ना, वो उसी चीजों में ये करते थे कि बड़े बड़ी दावतें करना, लोगों को बुलाना, फिर शेर व शायरी की महफिल होना, फिर वो शेर व शायरी में क्या किया करेंगे, इन लोग अपने अपने कबीलों की बड़ाई किया करेंगे। तो ये सब करके इन लोग अपना टाइम ये करते थे, प्लस बाकी का टाइम इन लोग आपस में झगड़ने से करते थे। और ये जो यहूदी थे वो क्या करते थे, इसका पूरा पूरा फायदा उठाते थे, क्योंकि इन लोग हथियार बनाते थे। तो ये हथियार खरीदने वाले कौन, ये औज और खजरज के लोग हैं। तो इन लोग क्या करते थे यहूदी लोग, और है ना वो झगड़े को कभी खत्म होने नहीं देते थे, उन लोग का जंग को क्या करते थे और बढ़ाते रहते थे, ताकि इन लोग का पैसा माल सब है ना, और ये जो इन लोग के हथियार बिके और इन लोग मालदार हो जाए। तो इस तरह से ये यहूदी कौम वहां पे थी, जो कि बहुत कम लोग थे, लेकिन फिर भी इन लोग क्या थे, पावरफुल थे, क्योंकि इन लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट पे पैसे देते थे, प्लस हथियार बनाते थे और हथियार के पैसे से कमाते थे। और ये दोनों लोगों को लड़ाते थे और खुद फायदा उठाते थे। तो ये जो शख्स जो है सुवैद बिन समीद, ये ईमान ला लिए और फिर ये जब वापस मदीना पहुंचे, तो वैसे ही वापस से ये दोनों कबीलों के बीच में लड़ाई हुई, औज और खजरज के बीच में। तो वहां पे क्या हो गए, ये शहीद हो गए। फिर अब है ना यास बिन मुआद करके, ये भी है ना यसरिब से थे, औस घराने के थे, औस घराने के थे। अब उस वक्त है ना ये जो औस का जो घराना था ना, वो है ना
आपको बोलेंगे कि आप क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ भाभी, अब आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हाँ, तो आवाज नहीं आई। कहाँ से नहीं आई मुबीन? वापिस से स्टार्ट करूं? नहीं, सिर्फ 1 मिनट पहले से आवाज नहीं आ रही। अचानक से खुद से कट हो गया, वापिस से खुद से कनेक्ट हुआ है। अच्छा, ओके तो ओके। फिर अब है ना दूसरे जो इयाज बिन मुआद करके थे, तो ये भी है ना औस खजरत से थे, मदीना से थे। तो मदीना में जो ये औस कबीला था ना, इसके लोग कम थे और खजरज वाले ज्यादा थे। तो ये औस कबीले के लोग ने क्या सोचे कि हम लोग जाएंगे मक्का में, जब हज करने जाएंगे ना ये साल, तो मक्का के जो कुरैश है ना, उन लोग को क्या बोलेंगे, आप क्या करो, हमारा साथ दो, हमारे साथ मिल जाओ, और जंग में है ना जब हम लोग हजरत के साथ लड़ाई करेंगे ना, तो आप लोग हमारे साथ देना करके ये प्रपोजल, ये बात उन लोग दिमाग में लेके गए। तो अब उनको जब इन लोग सब ये सब जा रहे थे, तो उनको कौन मिले रास्ते में? नबी वसल्लम। ये सारे लोग मक्का पहुंचे हुए थे, और जब नबी वसल्लम उन लोग से मिले, और नबी वसल्लम ने उन लोग को इस्लाम की दावत दी। तो इस्लाम की दावत दी, तो जब ये जो थे ना याज बिन मुआद, वो देखे और वो समझ गए कि ये सही है, ये हक बात है। तो उन्होंने अपने लोगों को बोले कि देखो, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि इससे बेहतर और कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, तुम लोग क्या कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। ये जो तुम तुम्हारे लिए ये मकसद से आए हो कि हम लोग लड़ेंगे, और ये सब छोड़ो, ये जो दावत दे रहे हैं इसको कबूल कर लो। तो लेकिन इसमें से जो कबीले वाले थे, उनके कबीले वालों ने क्या किए, ये इयाज बिन मुआद की बात कबूल नहीं किए, और उन लोगों ने कबूल नहीं किए। सिर्फ ये जो इयाज बिन मुआद थे, उन्होंने ही कबूल किए, और वो वापस अपने मदीना चले गए। और फिर मदीना जाने के बाद इनका भी इंतकाल हो गया, और लोगों का कहना है कि वो मरते वक्त वो क्या कर रहे थे, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे थे। फिर एक अबूजल गफारी करके है, ये है ना मदीना के एकदम बहुत दूर दरा, मदीना के दूर रहते थे, लेकिन मदीना से जो सबब जैसा होता है ना, वैसे रहते थे, एकदम बीच मदीना में, सिटी में नहीं रहते थे, थोड़ा दूर रहते थे। अब इनको खबर पहुंची कि ये दो जो जान है मदीने के, इन लोग ने इस्लाम लाए। तो वैसे इनको ये भी खबर पहुंची, तो इन्होंने क्या किए, अपने भाई को भेजे, अपने भाई को बोले कि जाओ तुम जाके है ना मक्का में जाके तहकीक करके आओ कि किसी, देखो किसी ने नबूवत का दावा किया है, वो सच है क्या, गलत है क्या है। यहाँ दो लोग हमारे जो मदीना के थे, उन लोग ने भी इस्लाम ला लिए, तो ये सच बात है क्या, गलत है, तुम जाके तहकीक करके आओ। तो उनके भाई वहां पे गए और तहकीक करके वापस आए, और उन्होंने बताया कि मैंने देखा हूँ कि वो जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, से रहो और बुराई को छोड़ दो, ये सब बातें बोलते हैं, बहुत अच्छे इंसान है करके उनको जितनी बातें थी वो सब उन्होंने बताया। लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद भी जो अबू जल गफ्फारी थे, उनको इत्मीनान नहीं हुआ, तो उन्होंने बोले कि अभी मैं खुद से जाऊंगा। तो वो खुद से अपना गए और जाके मक्के में रह गए। अब मक्के में रह गए, और मतलब जो उनका खाना पीना था वो सब खत्म हो गया, तो वो है ना वहां पे सिर्फ जमजम का पानी पी के रह रहे थे, और मस्जिद के करीब रुकते थे। अब वो टाइम पे कैसा था, होटल वोटल ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वहाँ के लोग ऐसे ही कोई रह जाते थे, या तो अगर खाने पीने के लिए भी कैसे किसके रहते थे मोहताज, जो शहर वाले जो बस्ती वाले हैं, वो उनको खाना पीना रहने का ये सब ठिकाना देते थे। तो अब ये जाके वो वहां पे रह गए। तो उनको हजरत अली ने देखे कि ये क्या है, ये अकेले पड़े हैं, मस्जिद के पास है। एक दिन देखे तो उन्होंने क्या करे, अपने घर पे उनको लेकर आए, उनके अपने घर पे लेकर आए, और उनको रहने के लिए दिए। लेकिन अब है ना ये डरते थे, तो इन्होंने कुछ भी पूछे नहीं उनसे, नबी वसल्लम के बारे में कुछ भी नहीं पूछे। और फिर दूसरे दिन इन लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए, फिर वो वहां रह गए। फिर हजरत अली अपना सब काम वाम करके आए, तो देखे कि वो शख्स वापिस से मस्जिद के पास है। अब ये क्या समझे थे, ये कोई मुसाफिर है या कोई मक्के में काम करने आया रहेगा, अभी काम वाम हो गया तो ये अपना चला जाएगा। लेकिन देखते तो वापिस से वो शख्स वहीं पर है मस्जिद के पास। तो फिर से वो लेकर आ गए उनको। तो फिर बाद में हजरत अली ने पूछे कि तुम किस काम से आए हो। तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे बताया कि देखो, किसी को बताना नहीं कि मेरा इरादा है ना, मैंने सुना हूँ कि यहाँ पे कोई एक नबी आए हैं, नबूवत का दावा कर रहे हैं, उनकी ऐसी सी बारे में उनकी बात सुना हूँ, तो मेरे को उनसे मिलना है, मैं इसलिए यहाँ से आया हूँ। तो बोले अच्छी बात है। तो फिर हजरत अली ने बोले कि तुम है ना फिर बहुत सही जगह पे अल्लाह सुब्हान तआला ने तुमको लेकर आया है, मैं लेके जाके तुमसे मिलाऊंगा उनको। और फिर इन लोगों ने छुपते छुपाते नबी वसल्लम से मिलने के लिए गए, और उस पे है ना हजरत अली ने उनको बोल दिए थे कि देखो तुम मेरे पीछे पीछे चलना, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ खतरा है,
تو میں کیا کروں گا, میں نیچے سب بیٹھ جاؤں گا, جیسے کہ میرا جوتا صحیح کر رہا ہوں, کچھ بھی ایسا کر لوں گا, اور تم اگر مجھ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے نا تو تم کیا کرنا, تم اپنا راستہ بدل کے چپ چاپ آگے چلے جانا کر کے. تو اس طرح پھر ان لوگ کیا ہوئے, چھپتے چھپاتے جا کے پھر وہاں پہ ملے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کے ملے تو پھر نبی صلی ابو ذر الغفاری نے کیا کیے, وہیں پر وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس کے بعد انہوں نے کیا کیے, ایمان لا لیے. ایمان ڈالی, اسلام قبول کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولے کہ دیکھو تم نے اسلام قبول کر لیے, یہ بات تم کیا کرنا, قریش لوگ کو مت بتانا, اعلان نہیں کرنا. لیکن جو ابو ذر الغفاری تھے وہ بولے نہیں, جب میں حق پر ہوں, میں صحیح ہوں, تو میں تو کیا کروں گا, ضرور سے بتاؤں گا بول کے وہ چلے گئے. اور جا کے خانہ کعبہ کے پاس جا کے انہوں نے اپنا اسلام کا اعلان کر دیا, انہوں نے اپنے دین کا اعلان کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. تو جیسے ہی یہ بات وہاں پہ آس پاس کے جو قریش لوگ سنے نا, ان لوگ اتنا غصہ ہو گئے اور بولے کہ پکڑو اس کو, اور پکڑ کے انہوں نے اس کو بہت مارے, بہت مارے. تو اتنے میں وہاں پہ عباس رضی اللہ عنہ تھے, وہ انہوں نے دیکھے تو انہوں نے کیا کیے, ان کو بچائے, ابو ذر الغفاری کو انہوں نے بچائے. اور انہوں نے قریش کو کیا بولے کہ اگر تم یہ غفار کے قبیلے سے کسی آدمی کو, شخص کو قتل کر دو گے, اور غفار کا قبیلہ کہاں پر پڑتا ہے, جو ہمارا تجارت کا راستہ ہے, مکہ سے باہر جانے کا تجارت کا راستہ ہے وہاں پر ہے, اور اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو پھر کیا ہوگا, پورا غفار کا قبیلہ ہمارا دشمن ہو جائے گا, پھر تمہاری تجارت تم نہیں کر سکو گے. یہ سننے کے بعد ان لوگ نے کیا کیا, ان کو چھوڑے. پھر واپس سے دوسرے دن بھی انہوں نے واپس سے ویسے ہی کیے کہ مسجد کے پاس گئے اور جا کے اعلان کیا, اور پھر ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے واپس سے ان کو بچائے. تو اس طرح سے جو ابو ذر الغفاری ہے انہوں نے ایمان لائے. اور پھر بعد میں وہ کیا کرے, وہ واپس سے پھر مدینہ جا کے وہاں پہ پھر وہ اپنا دعوت کا کام شروع کرنے لگے. پھر ایک ہے نا, اور ایک شخص تھے طفیل بن عمرو الدوزی, اور یہ بھی ہے نا بہت اچھے شاعر تھے. تو جب وہ آئے 11ویں سال میں آئے حج کے ارادے سے, تو وہاں پہ بھی مکہ والے جو قریش تھے ان لوگ بھی سب یہی سے باتیں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جانا, ان کی باتیں نہیں سننا, ایسی سب باتیں کر رہے تھے. تو جو طفیل عمرو بن دوز سب سے پہلے نا وہ بھی دور دور رہنے لگے, وہ بھی مکہ والوں کی باتیں سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جاتے تھے, دور ہی رہتے تھے. لیکن پھر وہ بعد میں انہوں نے اپنے آپ سوچے کہ مجھے, میری عقل کو کیا ہوا ہے, میں اچھا خاصا ذہین انسان ہوں, میں خود شاعر ہوں, تو کیا کوئی شاعری سے کوئی مجھے یہ کر سکتا ہے کیا, کر کے یہ بات سوچے. اور پھر وہ انہوں نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنے. اور جب انہوں نے دیکھے اور سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت, جو تلاوت سننے کے بعد ان کو مطلب اور بہت ہی یہ آتا تھا کہ میں اور ان کو اور سنوں, اور یہ بہت ہی اچھا عمدہ کلام ہے کر کے ان کو ایسا بہت دل کرتا تھا سنے. اور سننے کے بعد پھر انہوں نے بھی کیا کر لیے, ایمان لا لیے. پھر ایمان لائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بولے کہ ابھی میں جاؤں گا, میں اپنے ہے نا لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤں گا, لیکن آپ ہے نا کیا کیجئے, میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جو کام کے لیے جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہوں کر کے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ یہ جو دین پھیلانے کے کام میں جا رہے اس میں ان کو کیا ملے, ان کو یہ ملے, کامیابی ملے. پھر ایک شخص تھے دمول الازدی کر کے, یہ ہے نا یمن کے رہنے والے تھے, اور یہ ہے نا جھاڑ پھونک اتارنا یہ سب کرنے میں ماہر تھے. تو جب یہ مکہ آئے تو انہوں نے بھی یہ سب سنے, ایسی سب باتیں کہ ان پہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اثرات کا سایہ ہے, ان کی باتوں میں جادو ہے, ایسی ساری باتیں انہوں نے سنے, نعوذ باللہ. تو وہ کیا بولے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, جھاڑ پھونک کرتا ہوں, تو کوئی آصف کا سایہ ایسا کچھ ہے تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو بولے کہ دیکھو میں ہے نا, میرا کام ہی یہ ہے کہ میرے اگر کسی پہ کوئی آصف آ گیا ہے, کچھ آ گیا ہے, تو میں اس کو صحیح کرتا ہوں. تو تم کو کچھ ایسی تکلیف ہے تو بتاؤ, میں تمہارا علاج کرتا ہوں. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنائے. تو جب وہ پہلی بار سنے تو انہوں نے بولے کہ مجھے واپس سے سناؤ, پھر سے واپس سے سننے کے بعد واپس سے بولے کہ میرے کو اور ایک بار سناؤ. تو اس طرح انہوں نے 3 بار قرآن کی آیتیں سنے, اور اس کے بعد سننے کے بعد کیا کرے, انہوں نے بھی ایمان لا لیے. پھر اب اس طرح سے ایسا ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ, تھوڑے تھوڑے لوگ کیا ہو رہے تھے, اسلام میں آ رہے تھے, مطلب مکہ سے باہر اسلام تھوڑے تھوڑے لوگوں کے ذریعے پھیل رہا تھا. اب یہاں پہ مدینے سے ہے نا یہ اور 6 آدمی لوگ آئے تھے یثرب سے.
تو ان لوگ کے نام تھے یہ. اب یہ کون سے تھے؟ اس سے پہلے جو آئے تھے وہ اوس کے قبیلے کے تھے. اب یہ جو تھے یہ خزرج قبیلے کے تھے. تو اس میں تھے اسد بن زرارہ، اوف بن حارث، رفیع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ. تو یہ 6 لوگ جو آئے ہوئے تھے یثرب سے. تو ان لوگ کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان سے ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی. اب یہ جو لوگ تھے نا، ان لوگ ہے نا، ان لوگ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے. ان لوگ کے آس پاس یہودی لوگ رہتے تھے اور ان لوگ کے یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ان لوگ نے یہودیوں سے یہ بات سنے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور جب وہ آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. اور ان لوگ کو تو یہودیوں کو یہ تھا کہ اب تک کے جتنے بھی نبی آئے تھے وہ کس میں سے آئے تھے؟ بنو اسحاق سے آئے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ ابھی جو آخری نبی ہے وہ بھی ہمارے اس میں سے آئیں گے اور پھر کیا ہو جائیں گے. ابھی آج ہم لوگ کیا ہے، یہ جو عرب ہے، عرب پہ ہم لوگ کیا ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے. جب ہمارے نبی کی یہ آمد ہو جائے گی تو ہم کیا ہو جائے گے، ہم سب زیادہ ہم لوگ پاورفل ہو جائیں گے کر کے ان لوگ یہ بات یہ کیا کرتے تھے. تو یہ جو عرب لوگ تھے، یہ جو ان لوگ سنے تھے یہ بات. اب دیکھو یہ جو یہودی لوگ تھے، بھلے وہاں پہ عرب میں رہ رہے ہیں اور ان لوگ کے پاس پیسہ سب ہے، لیکن پاور کس کے پاس تھا؟ وہ عرب لوگ کے پاس. ان لوگ تو مطلب مائگریٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں، بھلے بھس گئے ہیں، لیکن زیادہ پاور کس کے پاس تھا؟ وہاں پہ جو رہ رہے، جو پرانے جو وہاں کے جو رہتے لوگ ہیں ان لوگ کے پاس تھا. تو اس لیے یہود لوگ کیا بولا کرتے تھے کہ جب ہمارے جو نبی آ جائیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے، ہم سب سے زیادہ پاورفل ہو جائیں گے کر کے. تو یہ بات ہے نا، یہ ان لوگ نے سنی ہوئی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے کہ دین کی دعوت دیے اور ان کو سب بتائے، تو پھر ہے نا یہ سارے لوگ نے آپس میں مشورہ کیے کہ دیکھو یہ جو یہودی لوگ تھے، یہ جب ان کو پتا چلیں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان لوگ تو ضرور ان لوگ ایمان لا لیں گے. تو کیوں نہ ہم ان لوگ سے پہلے ایمان لا لیں. اس سے کیا ہو جائیں گے، ہم پہلے ان سے زیادہ عرب جو ہے، ہم لوگ جو مدینہ والے ہیں وہ یہودی سے ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے اور پہلے ایمان لانے والے ہو جائیں گے. تو یہ سوچ کے ان لوگ سارے لوگ نے کیا کرے، ایمان لا لیے. اور ان لوگ نے بولے کہ ہم لوگ ہے نا جائیں گے انشاءاللہ اور جا کے کیا کریں گے، ہم ہمارے لوگوں میں دین کو پھیلائیں گے. اور ان لوگ نے یہ بھی بولے کہ دیکھو آپ پہ ہم لوگ ایمان لا لے اور اللہ نے چاہے تو آپ کے ذریعے جو ہمارے جو 2 قبیلے ہیں جس میں اتنی لڑائیاں چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تو اللہ چاہے گا تو آپ کے ذریعے کیا ہو جائے، یہ ہمارے جو بیچ میں سے جو لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمارے آپس کے جو رشتے ہیں مضبوط ہو جائے. اب یہ جو یہ لوگ تھے نا، 6 لوگ، یہ ہے نا پڑھے لکھے اور ایک دم ذہین لوگ تھے. تو ان لوگ سب دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں، ہم لوگ آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو یہودی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے. تو یہ ساری پولیٹیکل چیز ان لوگ کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن ان لوگ جو کوشش کرتے تھے یہ دونوں قبیلوں کو ملانے کی، وہ ہو نہیں رہی تھی. تو اب ان لوگ نے یہاں پہ ایمان بھی لا لیے اور ان لوگ کو یہ بھی خیال تھا کہ یہ نبی کے ذریعے کیا ہو جائے، ہمارے جو صلح ہو جائے، ہمارے جو قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہے وہ صلح میں بدل جائے کر کے. تو اس طرح سے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں نا، جو 6 لوگ تھے، ان لوگ نے کیا کیے، ایمان لا لیے اور ان لوگ نے بولے کہ ہم لوگ جائیں گے مدینے میں اور یہ ضرور یہ دین کو پھیلانے کا کام کریں گے، اسلام کو پھیلانے کا کام کریں گے. اور اسی طرح ان لوگ اپنی بات پہ صحیح بھی اترے اور ان لوگ جا کے مدینے میں کیا ہو گئے، اسلام کو پھیلانے کا کام بہت ہی زور شور سے کرنے لگے. اور اس طرح سے کیا ہو گیا، مدینہ کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی دعوت اور ان کے قرآن کے بارے میں تھوڑا تھوڑا بہت کچھ ان لوگوں کو معلوم پڑنے لگ گیا. مطلب اب مدینہ میں اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں ان لوگ کو پتہ چل گئی تھی کہ کیا ہے اسلام، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے ان کی دعوت، کیا ہے، یہ ساری باتیں ان لوگ کو پتہ چل گئی. اب اسی سال میں شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے ان کا نکاح ہوا. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب بی بی عائشہ 6 سال کی تھی تب ان کی بات ہوئی تھی اور برابر سے جو ہے 9 سال میں جب ان کی عمر تھی تب ہے نا بی بی عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے ساتھ رہنے چلے گئی تھی. اب میری جو دوسری کتاب ہے اس میں جب ہے اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ جب بی بی خدیجہ گزر جانے کے بعد بی بی عائشہ سے کیا ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منگنی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب وہ 9 سال کی ہوئی تھی اس کے بعد بی بی عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر پہ جا کے پھر رہنے لگی تھی. تو اب یہ جو بھی بی بی عائشہ کے بارے میں ہے اس کے بارے میں میں کچھ تھوڑا بہت بولنا چاہوں گی کہ ابھی دیکھو تھوڑے دن کے بارے میں، تھوڑے دن سے پہلے جو نپور شرما
سب کو پتا ہی رہے گا کہ کتنا سارا بوال ہوا تھا, اتنی ساری باتیں ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا ہم بات کریں گے کہ دیکھو یہ جو بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی, بی بی عائشہ کی عمر بہت چھوٹی تھی, تو یہ بات سچ ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک مصلیحت ہے. اب یہ ہے نا, وہ آج ہم لوگ آج کے زمانے میں رہ کے وہ زمانے میں کیا کلچر تھا, کیا یہ تھا, آج کے زمانے کے کلچر سے ہم لوگ یہ کریں گے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے. اب یہ جو نکاح ہوا تھا تو یہ وہ ٹائم پہ جو زمانہ تھا, تو وہ زمانے میں نا ایسے نکاح ہوتے تھے. اس زمانے میں نکاح کے لیے کیا دیکھتے تھے, گھرانہ دیکھتے تھے کہ یہ کون سا گھرانہ, یہ جو بڑے گھرانہ ہے تو ایک دوسرے بڑے گھرانے سے میں لوگ اپنا نکاح کرنا پسند کرتے تھے. ان لوگ ہے نا عمر کو اتنی زیادہ یہ نہیں دیتے تھے امپورٹینس, کیا دیکھتے تھے ان لوگ گھرانہ دیکھتے تھے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح کیے تو جب بی بی خدیجہ کیسی تھی, ان کا 2 بار طلاق شدہ تھی, ان کے 2 نکاح آلریڈی ہو چکے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے صرف گھرانہ دیکھ کے ان کا نکاح ہوا تھا. تو وہاں پہ وہ ٹائم پہ وہ کامن چیز تھی. اب اس کا اور ایک ایگزامپل میں بولتی ہوں, جب آگے جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جب بیوہ ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے جب رشتہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ کس کے پاس جاتے ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. تو ابھی دیکھو آج کے زمانے میں ایسا کچھ ایسا رشتہ ہوگا, اگر ایک باپ ہے اس کی بیٹی بیوہ ہو گئی تو وہ کیا ڈھونڈے گا, کس کو اگر ڈھونڈے گا, اپنے دوست کے بیٹے کو پریفر کرے گا, اپنے دوست کو پریفر نہیں کرے گا نکاح کے لیے. لیکن وہاں پہ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے, حضرت عمر کس کو جا رہے ہیں, کس کو پریفرنس دے رہے, کس کے پاس گئے اپنا پیغام لے کے اپنی بیٹی کا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود ہے نا حضرت عمر سے 10 سال کے بڑے ہیں. تو یہ وہ ٹائم پہ کیا تھا, وہ کلچر عام تھا, وہ مطلب ایج نہیں دیکھا جاتا تھا, گھرانہ دیکھا جاتا تھا. پلس جو بی بی عائشہ سے ہمارے پاس جو اتنی حدیثیں آئی ہے, تو وہ مطلب وہ اللہ کی مصلیحت یہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ڈالا. 2210 حدیثیں جو ہے بی بی عائشہ سے ہم کو ملتی ہے. پلس اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پہ کیسا تھا ٹائم, کہ قریش لوگ ہر ایک چھوٹی موٹی غلطی پکڑنے کے لیے بیٹھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح سے خراب کیا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے بدنام کیا جائے. ابھی ان لوگ تو ویسے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کے تھے نہیں جھوٹے, تو ان کو جھوٹا اور ان کو کیا کیا ان لوگ بولنے لگے تھے, نعوذ باللہ, کہ ان پہ اثرات آ گئے ہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ساری باتیں بول رہے تھے. لیکن اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بی بی عائشہ سے نکاح کیے تو ہم کو کوئی بھی ایک حدیث یا کوئی بھی ایک ایسا یہ نہیں ملتا کہ قریش لوگ نے اس شادی کا آبجیکٹ کیے تھے, کہ ان لوگ نے مطلب تہمت لگانا ہوتا تو تب بھی ان لوگ لگا سکتے تھے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, ایک چھوٹی سے شادی کیے, تو بہت بڑا ایشو ہو سکتا تھا وہ ٹائم پہ, جیسے کہ آج کے ٹائم پہ بناتے کہ بہت بڑا ایشو, کہ ایک آدمی نے جو شادی کیا, اگر کوئی چھوٹی عمر سے شادی کرے اور آدمی کی عمر بہت زیادہ ہے, تو ہم لوگ تو اس کو بہت بڑا ایشو بناتے کہ کیسے اس آدمی نے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کیا. تو قریش بھی کر سکتے تھے نا, لیکن جب ہم سیرت النبی پڑھتے تو اس وقت کوئی بھی قریش مطلب کوئی بھی آبجیکشن قریش کی طرف سے نہیں تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آگے ہم لوگ دیکھیں گے, جب ان کا نکاح, جب انہوں نے اپنی پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کیے, جو کہ ان کے منہ بولے بیٹے کی یہ تھی, طلاق شدہ تھی, تو اس پہ قریش لوگ نے بہت ہنگامہ کیے تھے. لیکن اس نکاح کے لیے کوئی بھی یہ نہیں ہوا. تو یہ ساری باتیں ہم کو سمجھ کے جان کے رکھنا چاہیے, تاکہ ہم کیا کر سکے کل کے دن کوئی نان مسلم آ کے ہم سے پوچھتا ہے, اب ضروری نہیں ہر کوئی طنز کی نظر سے ہی پوچھے, کوئی کچھ جاننے کے لیے بھی پوچھ سکتا ہے, تو ہم یہ ساری ڈیٹیلز کیا کر سکے, ان کو اچھے سے بتا سکے کہ یہ مصلیحت تھی. اور یہ جو چھوٹی عمر کے اس میں شادی کرنا, یہ اگر ہم لوگ دیکھا جائے گا نا, تو آج کے 100 سال پہلے بھی یہ ہوتی تھی, ابھی بھی بہت کم جگہ ہوتی ہے, لیکن اس کا ایشو بنایا نہیں جاتا ہے. ورنہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے, جیسے کہ رانی جھانسی کی رانی, اس کی بھی عمر چھوٹی تھی. پلس ہم لوگ اگر برٹش کیس میں سے دیکھیں گے, برٹش اور ان لوگ کے دیکھیں گے, تو ان لوگ کے بھی جو راجا لوگ تھے, ان لوگ بھی ایسی ہی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے تھے. تو یہ اس وقت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. پھر اب انشاءاللہ ہم لوگ اس سے آگے جاتے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھوڑے لوگ جو تھے مکہ کے باہر ابھی اسلام لا لیے تھے, اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا اسلام پھیل رہا تھا. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اتنی محنت کر رہے تھے, تو ان کو ابھی کیا ہو گئے, 10 سال ہو چکے ہیں. اب میں تھوڑا بریک لیتی ہوں, نماز اذان کے بعد پھر شروع کرتی ہوں. جی بند کرو. ابراہیم کا ہو گیا, وہ ابراہیم ہو گیا.
सो गया। रहमतुल्लाह। तो अब है ना, ये 10 साल हो चुके थे और नबी सल्लम दावत का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इतना 10 साल होने के बावजूद भी इस्लाम है ना कुछ इतना तेजी से नहीं फैल रहा था। अब है ना, अल्लाह सुब्हान तआला खूब जानते थे कि वो अपने बंदे को वो किस तरह से तसल्ली दे। अब ताइफ का जो वाकया गुजरा था और उससे नबी सल्लम को इतना दुख पहुंचा था, तो अब अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा दिए। वो क्या तोहफा दिए? इसरा और मेराज का। तो ये इसरा और मेराज नबी सल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लम को क्या किए, मक्के से उनको जेरूसलम लेके गए, मस्जिद अक्सा लेके गए और मस्जिद अक्सा से फिर सातों आसमान पे नबी सल्लम को लेके जाया गया। तो ये इसरा और मेराज कहा जाता है और ये सब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जानते हैं। तो ये है ना, अब उसके बारे में भी ये कौन सी रात को हुआ था, क्या करके सबकी अलग अलग ये है। तो कोई बोलते हैं ये 27वीं रजब को, जब 10वां साल था उनकी नबूवत का, उस वक्त हुआ था। और कोई बोलते हैं कि जो मदीना जाने से ये 1.5 साल पहले हुआ। तो अलग अलग जो तफसीर लिखने वाले उनकी अलग अलग राय है, लेकिन सबसे ज्यादा हम किस में करीब जाते हैं कि जो अल्लामा मंसूरी की राय है कि ये 27वीं रजब को 10वें साल हुआ था, उस राय को हम लोग ज्यादा ये लेते करीब लेते हैं। तो ये जो हुआ था ये कब हुआ था? जब बीबी खतीजा गुजर चुके थे, क्योंकि इसमें और एक भी ये है कि जो इसरा महराज थी, महराज में हमको क्या मिला है, 5 वक्त की नमाजों का तोहफा मिला है। तो इससे पहले है ना 5 वक्त की नमाज नहीं थी, महराज के बाद ही 5 वक्त की नमाजें हम पे फर्ज हुई है। तो उससे पहले तो ये जो बीबी खतीजा के गुजरने के बाद हुआ है करके बहुत सारे मुफस्सिर बोलते हैं। तो ये ज्यादातर सही राय है, ये इसकी ये राय ये ज्यादा सही मानी जाती है। तो इब्ने अल कय्यिम बोलते हैं कि नबी सल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या किए, अपने जिस्म अत्थर मुबारक के साथ लेके गए। और यही सबसे सबसे ज्यादा सबकी सही राय है कि उन्होंने नबी सल्लम को अपने जिस्म मुबारक के साथ मक्का से कहाँ पे लेके गए? सबसे पहले बैतुल मुकद्दस लेके गए, बुराक के ऊपर। और फिर उसके बाद वहां से उनको सातों आसमान पे लेके जाया गया। और जब बैतुल मुकद्दस लेके जाने के बाद, लेके जाने से पहले उनको कहीं कहीं पर भी तफसीर में आता है कि उससे पहले भी वापस से नबी सल्लम का जो सीना था उनको वापस से जमजम से धोया गया और उसके बाद उनको लेके जाया गया। इससे पहले भी हमने पढ़े थे कि जब नबी सल्लम छोटे थे, 3-4 साल के थे, तब भी उनके साथ ऐसे ही हुआ था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उनका सीना धो के जमजम के पानी से वापस रखे थे। तो इस वक्त भी वापस से ये किया गया था। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको लेके गए, पहले मक्का से बैतुल मुकद्दस लेके गए और फिर उसके बाद फिर उनको सातों आसमान पे लेके गया गया। तो सबसे पहले जब वो आसमान पे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उनको आदम अलैहिस्सलाम मिले, नबी सल्लम को आदम अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलाम किया, उन्होंने बात की। और उसके बाद फिर उनको दूसरे आसमान पे लेके गया गया। तो दूसरे आसमान पे जो उसका दरोगा था उसने खोला और दूसरे आसमान पे नबी सल्लम की मुलाकात किससे हुई? ये ईसा अलैहिस्सलाम और जकरिया अलैहिस्सलाम से वहां पे उनकी मुलाकात हुई दूसरे से। फिर उसके बाद नबी सल्लम को तीसरे आसमान पे लेके जाया गया। तो तीसरे आसमान पे नबी सल्लम को की मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई, फिर उसके बाद उनको चौथे आसमान पे लेके जाया गया। तो चौथे आसमान पे उनकी मुलाकात इद्रिस अलैहिस्सलाम से हुई। फिर वैसे ही उनकी मुलाकात 5वें आसमान पे लेके जाया गया। तो 5वें पे हारून अलैहिस्सलाम और छठे पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर जब वो 7वें आसमान पे गए तो उनको सिदरत वहां पे बैतुल मामूर के पास उन्होंने देखे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वहां पे बैतुल मामूर के पास तरीक लगाए बैठे हुए हैं। तो 7वें आसमान पे नबी वसल्लम की मुलाकात किससे हुई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। अच्छा, बैतुल मामूर जो है वो खाने काबा के ऊपर, जैसे आप देखो यहाँ पे जो दुनिया में जो खाने काबा है, अल्लाह का घर है, उसके एकदम राइट ऊपर आसमान पे भी एक अल्लाह सुब्हान तआला का घर है और उसको बोलते हैं बैतुल मामूर। और यहाँ पे जैसे दुनिया में लोग इंसान लोग उसकी तवाफ करते हैं और जियारत करते हैं, और तो वहाँ पे जो आसमान है फरिश्ते वहाँ पे तवाफ और जियारत करते हैं।
اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہاں پہ جو زیارت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو ان لوگ کو صرف ایک ہی وقت موقع ملتا ہے حج اور یہ کرنے کا، زیارت کرنے کا۔ مطلب ہمیشہ ان لوگوں نے جیسے کیا انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنا یہ دیے ہے کہ انسان لوگ دیکھو کبھی ان لوگ کوئی 2 4 عمرہ بھی کر لیتے ہیں، کوئی 2 3 حج بھی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ 2 3 عمرہ بھی کر لیتے، 2 3 حج بھی ان لوگ کے نصیب میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بنائے ہیں وہ فرشتوں کو صرف ایک ہی بار ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے وہاں پہ بیت المعمور کا طواف کرنا۔ اور وہاں پہ اس جگہ پہ جہاں پہ فرشتوں کو صرف ایک ہی بار نصیب ہوتا ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ کیا کر رہے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت ہے یہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں کیا کیے تھے، صرف جو اللہ کے حکم پہ بس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہ پورا کرتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی، انہوں نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوٹے بچے کو کیا کیے تھے، پھر اللہ کے حکم سے کہاں پہ چھوڑ دیے تھے، ایک ریگستان میں چھوڑ دیے تھے۔ پھر جب ان کا بچہ بڑا ہو گیا تو صرف اللہ نے حکم دیے تو اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ وہ ہر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اس پہ کیا کرتے تھے، وہ لبیک بولتے تھے اور وہ ہر چیز کر گزرتے تھے۔ اس میں کبھی انہوں نے کوشچن نہیں کیے کیوں کیا کس لیے، کچھ کبھی نہیں۔ صرف اللہ کا حکم، صرف ان کی کیا یہ رہتی تھی چاہ کہ میں صرف اللہ کو راضی کر لوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ہے نا بہت غمزدہ رہتے تھے، کیونکہ وہ جب دین کی دعوت دیتے تھے تو بہت کم ہی لوگ جو تھے، مطلب نئی کے برابر لوگ ہیں نا ایمان لائے تھے، مطلب ان کی بات کوئی نہیں مانتے تھے۔ تو اس پہ نا مطلب ان کی کوئی زیادہ امتی نہیں تھی، تو وہ بہت غم زدہ رہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ مفسر بولتے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے کہ تم کو کس بات کا غم ہے، تمہارا اگر کوئی نہیں ہے امتی تو کیا ہے، تم میرے خلیل ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا، اپنا خلیل بنایا، اور اس کو ہم ابراہیم علیہ السلام کو ہم لوگ خلیل اللہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جیسا دیکھو جیسا جو کام کرتا ہے اس کو ویسے ویسے یہ انعامات ملتے۔ تو انہوں نے دنیا میں کیا کہ صرف اللہ کی سنے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنا بڑا مقام دیے کہ اس بیت المعمور جہاں پہ صرف فرشتوں کو ایک وقت ملتا ہے جانے، اس پہ وہ وہاں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بیت المعمور دیکھنے کے بعد سدرۃ المنتہا تک کے جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچنے کے بعد جو جبریل علیہ السلام بولے کہ میں ابھی اس سے آگے میری حد نہیں ہے، اس کے بعد صرف آپ جائیے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیے ان سے، اور ان کو 50 رکعت نماز کی تحفے میں دیے۔ تو یہ جو نماز جو ہے ہم کو، جو صلاح جو ہے ہم کو کہاں پہ سے ملی ہے، آسمان پہ ملی ہے۔ اب یہ بھی ہے نا ایک بہت سوچنے کی بات ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ، دیکھو سب سے پہلے کلمہ ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے، امپورٹنٹ رکوع آتا ہے، وہ ہے صلاح۔ تو یہ صلاح ہم کو کہاں ملی ہے، ہم کو ساتوں آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہے۔ اور جیسے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھے، تو یہ جو مومن ہے وہ مومن، ایک انسان کی معراج کیا ہے، نماز ہے۔ مومن کی معراج کیا ہے، صلاح ہے، کیونکہ وہ صلاح کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جڑ سکتا ہے۔ تو ہم کو بھی ہماری جو صلاح جو ہم کو ملی ہے، اتنا انمول تحفہ ملا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کا بہت بہت قدر کرنا چاہیے، اور ہم کو بہت کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکے، ہماری نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے، اور خلوص کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ کیونکہ اگر سوچا جائے نا تو یہ بہت ہی بڑا تحفہ ہے۔ آج ہم لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، آج ہم لوگ صرف بس ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ہٹ جاتے، لیکن یہ پہلے کے جو صحابہ تھے اور لوگ تھے اور نبی تھے وہ جانتے تھے۔ آج ہم لوگ کیسے، آج ہمارا کیا حال ہے، ہم لوگ بولتے چلو چلو جلدی نماز پڑھ لیں گے، پھر اپنے اپنے کام میں اپنے رہ جائیں گے، پھر ہمارا جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ لیکن صحابہ اور نبیوں کا کیا حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے یہ دنیا کے کاموں سے بولتے تھے، اے بلال تم اذان دو تاکہ میں کیا کر سکوں، میں اپنے رب کے حاضر جا سکوں، یہ دنیا کی پریشانیوں سے سب چھوڑ کے میں جو نماز میں لطف لے سکوں، اللہ سے ملنے کا جو لطف ہے وہ میں لے سکوں کر کے۔ تو ان لوگ کو جو صحابہ لوگ تھے ان لوگ کو نمازیں اتنی پیاری تھی، ان لوگ مطلب ان لوگ کوئی الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتے تھے، ان لوگ اللہ سے روبرو ہو جاتے تھے۔ اور آج ہماری نمازیں، اللہ ہم کو ویسی نمازیں پڑھنے والا بنائے۔
तो उसके बाद 50 नमाज की तोहफा देने के साथ वो वापस आए। तो जब वापस आए तो मूसा अलैहि सलाम उनसे मिले। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मिस कर गई, जब मूसा अलैहि सलाम से जब मुलाकात हुई और जब नबी सल्लम जा रहे थे ऊपर आसमान पे तो मिलने के लिए, तो मूसा अलैहि सलाम नबी सल्लम से मिलने के बाद है ना रोने लगे। तो नबी सल्लम ने पूछे कि आप क्यों रो रहे हो? तो नबी सल्लम मूसा अलैहि सलाम ने बोले कि मेरे बाद जो नबी आए हैं उसकी उम्मत है ना मेरी उम्मत से भी बहुत ज्यादा जन्नत में होगी। तो ये बशारत इस उम्मत को कौन दे रहे हैं? मूसा अलैहि सलाम दे रहे हैं कि अगर मेरे बाद जो नबी आए हैं तो उसकी उम्मत मेरी उम्मत से भी ज्यादा जन्नत में होगी करके ये बशारत दिए थे मूसा अलैहि सलाम ने। तो जब मूसा नबी सल्लम वापस आए तो मूसा अलैहि सलाम ने पूछी कि तुमको क्या तोहफा मिला? तो उन्होंने बोले कि मुझे ना 50 नमाजें मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि देखो तुम्हारी उम्मत नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो उन्होंने अपनी उम्मत का हाल देखे थे तो उनको एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने बोले कि देखो ये तुम्हारी उम्मत नहीं कर पाएगी, एक काम करो तुम वापस जाओ और इसको है ना कम करा के लेकर आओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो उनकी 5 नमाजें कम कर दी गई। फिर वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस से बोले कि नहीं देखो ये तुम्हारी उम्मत नहीं कर पाएगी, तुम वापस जाओ। तो इस तरह से नबी वसल्लम वापस जाते रहे और है ना ये नमाजें कितनी हो गई? पूरी है ना 5 हो गई और 5 नमाज लेके वापस आए। जब वापस आए तो इस पर भी मूसा अलैहि सलाम ने बोले कि ये तुम्हारी उम्मत नहीं कर पाएगी, इसको भी तुम कम करवा दो। तो उस पर नबी वसल्लम ने बोले कि नहीं, मुझे अब क्या हो रहा है, मुझे है ना बहुत शर्म आती है, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे उम्मती क्या करेंगे, ये अदा कर देंगे। तो उसके बाद एक आवाज आई कि तुमको जो 50 नमाजें मिली है और जो 5 हो गई है, तो भले तुम्हारे उम्मती ये 5 नमाज अदा करेंगे लेकिन उसका सवाब जो है उनको 50 नमाज का मिलेंगे। अब जब नबी वसल्लम वहाँ पे गए हुए थे तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको और भी वहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई। जब नबी वसल्लम आसमान पे गए तो उन्होंने जन्नत और जहन्नम दिखाई दी गई थी उनको, और उनको है ना 4 चश्मे दिखाए गए, मतलब 4 नदियाँ दिखाई गई, जो 2 ज़ाहिरी थी और 2 जो दिखाई नहीं दे रही थी। तो जो 2 ज़ाहिरी थी मतलब दुनिया की, तो वो नील वाली जो दरिया है वो दिखाई गई थी, और इसका मतलब ये था कि जो यहाँ पे जो इलाका है, जो दुनिया में जो नील नदी का इलाका है, वहां तक के क्या होगा, वहां तक के नबी वसल्लम का दीन फैलेगा और उसके जो लोग हैं, आने वाली नस्लें भी कैसी रहेगी? मुसलमान रहेगी। फिर है ना नबी वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाई गई, और जहन्नम का दारोगा था उसको भी नबी वसल्लम ने देखे, और वो कैसा था, वो जरा भी उसके चेहरे पे जरा भी मुस्कुराहट कुछ भी नहीं थी, एकदम सख्त था। और फिर वहां पे है ना नबी वसल्लम ने जो जो लोग थे जिन पे जहन्नम के लोगों पे जो जो अजाब हो रहा था वो भी उन्होंने देखे। और ये सब देख के वो जब वापिस आए उन्होंने देखे कि जो लोग जो थे वो क्या करते हैं, जहन्नम किसी यतीम का माल खाते ना, तो उन लोग कैसे थे, उन लोग है ना एकदम बहुत मोटे और कैसे थे तो हिल नहीं सक रहे थे, और उन लोग ऐसे थे कि जैसे कि उन लोग है ना पत्थर खा रहे, गरम गरम पत्थर खा रहे, जो है ना दुनिया में नाहक यतीमों का माल खा रहे, उन लोग की ऐसी हालत थी। और फिर वहाँ पे उन्होंने वो भी देखे कि फिरौन जो है उसको उसको है ना वो हमेशा से वो टाइम पे फिरौन को लेकर आते हैं और उसके लोग उसको उसे कुचलते हुए वो जाते हैं, मतलब फिरौन जो है उसको जहन आखिरत में अजाब होने भी वाला है, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी उसको अजाब में मुतल्ला था वो भी। और उन्होंने उन लोग को भी देखे, उन लोग के सामने कुछ लोग ऐसे थे जिन लोग के पास अच्छा खासा गोश्त रखा जा रहा है, और लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, वो अच्छा गोश्त खाने के बजाय उन लोग है ना सड़ा हुआ गोश्त खा रहे। तो ये कौन से लोग थे जो गलत काम कर रहे हैं दुनिया में? वो सारे लोग ऐसे थे कि जिन लोग के सामने अच्छा गोश्त रखा जा रहा है लेकिन फिर भी उन लोग क्या कर रहे हैं, बासी सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। तो ऐसे थोड़े बहुत से लोगों को नबी वसल्लम ने देखे। फिर नबी वसल्लम जब वहां पे थे तो उनको 2 चीज दी गई, तो उसमें से एक दूध था और एक शराब दी गई थी। तो नबी वसल्लम ने दूध लेना पसंद किए, दूध लिए उन्होंने। तो उस पर नबी वसल्लम को कहा गया कि तुमने बहुत अच्छी चीज को सेलेक्ट किए है, और अगर तुमने अगर शराब को ये सेलेक्ट किए होते तो तुम्हारी जो उम्मत है वो क्या हो जाती थी, गुमराह हो जाती थी। अब ये पूरे जो ये अब ये है वो सब कुछ होने के बाद नबी वसल्लम वापस से मक्के में आके सो गए, और ये जब वापस आए थे तो उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने वहां पे इमामत भी की थी। जितने सारे अंबिया है वो सब पीछे उनके नमाज पढ़े थे। तो ये सब होने के बाद
ये सब आके वो उन्होंने वापस अपने घर में आ गए। और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखे कि जो मक्का के करीब है ना कुछ काफिला आ रहा है ऊंटों का, और वो जो है वो काफिला है ना मक्का में कब तक पहुंचेगा, शाम तक के वक्त तक के पहुंचेगा। उन्होंने अपने हिसाब से हिसाब लगा लिए थे कि इतना दूर है तो ये कब तक के पहुंचेगा, शाम तक का पहुंचेगा। फिर उन्होंने वहां पे देखे थे कि पानी का ये था, घड़ा जो था वो खुला था, तो उसमें से उन्होंने क्या किए थे, पानी निकाल के पिए थे, फिर वो ढक्कन ढक दिए थे। और एक दो ऊंट जो थे वो जो रास्ता भटक गए थे, तो वो ऊंटों को उन्होंने क्या किए थे, वापिस से उसके जो ग्रुप के साथ थे ना उसको वापिस उनकी तरफ फेर दिए थे। तो ये सब का सारे काम करके आके वो वापिस से सो गए। और उस वक्त ये सारा जब वो हुआ ना तो वो अपनी फूफी के घर में सोए हुए थे, उस रात वो अपनी फूफी के घर में सोए थे। तो सुबह में जब नबी सल्लम उठे और उन्होंने अपनी फूफी को बोले, तो उनकी फूफी ने सारी बातें सुन के बोले कि देखो मैं सब यकीन करती हूँ तुम्हारी बातों पे, लेकिन तुम क्या करना नहीं करना ये बात है ना, लोगों को नहीं बताना। अब देखो आज हम लोग ये सब सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो हम लोग को ईमान, हम लोग हमारा ईमान भी है, तो हम लोग को ये कुछ नई बात नहीं लगती है। लेकिन आज के जमाने में आज हम लोग ने एरोप्लेन्स भी देखे हैं, रॉकेट्स भी देखे, सब कुछ देखे हैं। और आज आज हमारी जो स्पीड है उसके हिसाब से अगर आज मैं अमेरिका जा रही हूँ तो मेरे को कितना टाइम लगता है, कम से कम 24 आवर्स लगेगा। अमेरिका जाने के लिए भी मेरे को कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स लगेगा। और आज में अगर मैं किसी को ये बोलूं कि मैं आज 1 घंटे में अमेरिका जाके वापस आ गई हूँ, तो कोई मेरी बात मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। तो उस तरह वो टाइम पे जो था, वो बैतुल मुकद्दस जाने के लिए 1 महीना लगता था, 1 महीने से ज्यादा अरसा लगता था। और उसको नबी सल्लम वहां पे उस वक्त क्या बोल रहे हैं कि मैं बैतुल मुकद्दस भी गया हूँ प्लस 7 आसमान पे भी गया हूँ, ये बात बोल रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे, कोई भी लोग ये बात को नहीं मानते थे। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं तो हम लोग सारे लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी वसल्लम को क्या किए थे, अपने बॉडी के हिस्से के साथ, मतलब ये कोई सपना नहीं था, नबी वसल्लम को पूरा लेके जाया गया था वहां से, उनके बदन के साथ उनको लेके गया गया था, मक्का से लेके बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से फिर सातों आसमान पे। तो ये हम इस बात पे सब यकीन करते हैं। प्लस अच्छा बैतुल मुकद्दस की बात है तो उस पर और एक बात है, जब भी हमको हमारे दिमाग में बैतुल मुकद्दस आता है, मस्जिद अक्सा आती है, तो हमारे दिमाग में क्या आती है कि वो जो एक मस्जिद है और जो वो सोने का गुम्बद है वो है मस्जिद अक्सा। लेकिन अगर हम लोग सही में जानेंगे तो वो मस्जिद अक्सा नहीं है, उसके करीब में एक है जो एकदम मटमैली तरीके से मस्जिद है, कलर की मस्जिद है, वो रियल मस्जिद अक्सा है। और ये है ना अलग मस्जिद है, वहां पे उस ग्राउंड में ना 3 4 मस्जिदें और है। लेकिन हम लोग को हमेशा क्या बताया जाता है, वो जो गोल्डन ये इसकी है वो मस्जिद अक्सा है, लेकिन असल में वो मस्जिद अक्सा नहीं है। जो रियल मस्जिद अक्सा है उसके बाजू में मटमैली कलर की जो है वो मस्जिद अक्सा है। तो ये बात भी हमको है ना जरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि दज्जाली फितने वाले जो लोग हैं वो इस कोशिश में पूरे लगे हुए हैं कि मस्जिद अक्सा को हट ये कर दिया जाए, नस्त नाबूद कर दिया जाए, और उन लोग वहां पे अपना टेम्पल बनाना चाहते। तो आज हम लोग क्या, आज मुसलमान उम्मती का क्या हाल है कि हम लोग हमारी जो असली मस्जिद है उसी को हम नहीं जानते। तो हमको ये बात पे भी थोड़ा गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद अक्सा जो है और फिलिस्तीन जो है, अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या बताया, ये है ना बहुत ही बाबरकत वाली जगह। यहाँ पे क्या है, बहुत ही बरकत वाली जगह है करके अल्लाह सुब्हान तआला ने मस्जिद अक्सा के बारे में बताया है। बरकत मतलब क्या है, रिज्क वाली जगह, बरकत वाली जगह। तो हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छा खाना पीना और हरियाली सब ऐसी जगह है। लेकिन बरकत मतलब क्या है, रिज्क मतलब क्या है, जो ईमान जो हमारा तरोताजा होता है वो ऐसी जगह है। वो जगह कैसी है, हमारे ईमानों को मजबूत करती है। और मस्जिद अक्सा ही वो जगह है जो क्या करेगी, मुसलमानों को जमाएगी। तो ये है ना बहुत ही ये जगह है, तो इसके बारे में हमको है ना ये करना चाहिए। मस्जिद अक्सा ही ऐसी है जो मुसलमानों को जोड़ने का काम करेंगी। और उसके अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या किया, इसके आसपास बरकत रखी है। तो ये बात को भी हमको थोड़ा समझना चाहिए। और क्योंकि हमारे को असली मस्जिद अक्सा क्या है ये भी हमको थोड़ा मान के और जान के रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जो हमको बताया जाता है हमको उसी को समझ सकते, सही समझते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो असली जो सच है ये है कि वो जो
गोल्डन मस्जिद है वो मस्जिद अक्सा नहीं है, जो उसके बाजू में जो एक मस्जिद है वो है मस्जिद अक्सा। इंशाल्लाह मैं इसकी फोटोज है ना ग्रुप में बाद में अपलोड कर दूंगी, जो रियल मस्जिद अक्सा है उसकी फोटो। तो जब उनकी फूफी ने सुने तो उनकी फूफी ने बोले देखो मैं तो मानती हूँ ये बात को, लेकिन है ना तुम क्या नहीं करना, ये दूसरे लोगों को नहीं बताना है ये बात। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म था कि ये बात क्या करना है, सबको बताना है। तो अल्लाह नबी वसल्लम ने ये बात है ना सारी बात जो उनके साथ हुआ तो पूरा वाकया वो क्या किया उन्होंने सबको बता दिए। तो अबू जहल जो था वो है ना इसको मतलब उसको क्या लगा कि उसको ना एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया है, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि किस तरह से भी नबी वसल्लम को ये करे, डिफेम करे, उनको कुछ ये ऐसा बताए कि उनमें कुछ खराबी है, उनमें कुछ गलती है। और यहाँ पे क्या हो गया था, इन लोग के हाथ में बहुत बड़ी चीज मिल गई है। तो जो अबू जहल है वो सुनने के बाद इतना हंसा और वो बोला कि अच्छा ये बात तुम वापिस से मेरे को बताओगे, मैं थोड़े लोगों को जमा करता हूँ, तुम ये तुम्हारे साथ जो हुआ वापिस से तुम मुझे बताओगे। तो नबी वसल्लम ने बोले हाँ। तो वो उसने क्या किया और अपने थोड़े लोगों को लेकर आया नबी वसल्लम के पास और नबी वसल्लम से पूछ रहा था। और फिर जितने लोग सुन रहे थे सब हंस रहे थे और मुझे उसको ऐसा क्या लग रहा था अबू जहल को कि ये क्या हो गया, ये अभी जीत गया। अभी सारे जितने लोग वो सुनेंगे उन लोग नौजुबिल्ला क्या समझेंगे, नबी वसल्लम का दिमाग कुछ हो गया है, ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे करके। अब यहीं पर है ना ये बात है ना ऐसी उड़ती उड़ती कहाँ तक के पहुंची, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु तक के पहुंची। तो वो उनका देखो ईमान इतना मजबूत था, इतने ईमान के मजबूत थे। तो जब उन्होंने सुने कि उनको बोला गया बताया गया कि तुमने सुने कि तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, तो पूछे क्या कह रहा है। तो वो बोले कि वो तुम्हारा दोस्त ये बता रहा है कि वो है ना यहाँ से लेके मक्का से मस्जिद अक्सा तक गए और मस्जिद अक्सा से सातवें आसमान तक की जाके सैर करके आए हैं। तो नबी वसल्लम बोले कि तुम इसको मानते हो। तो नबी तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को ना एक पल की देर नहीं लगी। तो बोले उसमें कौन सी गलत बात है, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं ऐसा हुआ है तो वो जरूर ऐसा हुआ रहेगा। मैं तो इससे भी ज्यादा बड़ी जो अजीब बात है मैं उस पर यकीन करता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि उनके पास एक फरिश्ता आता है और अल्लाह की वही देता है, तो मैं उस बात को यकीन करता हूँ। तो आज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे कि आज उनको फरिश्ता आके सातवें आसमान पे लेके चला गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो जो बोल रहे हैं वो सच है, वो जो बोलते हैं वो कैसा है सच है। और मैं क्या करता हूँ उनको पूरा पूरा बराबर से ईमान रखता हूँ और भरोसा करता हूँ। अब ये खबर किसने दे दी, ये फरिश्तों ने जाके ये खबर नबी वसल्लम को बोल दी कि जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास ऐसी बात आई तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने क्या की, उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने सच माना। तो उसके बाद से नबी वसल्लम ने उनको सिद्दीक का लकब दिया। तो आज भी हम लोग नबी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह को हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानते हैं। इस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह को सिद्दीक का टाइटल मिला था। तो अब क्या हुआ, अब है ना कुरैश लोग क्या हो रहे हैं, बहुत है ना उन लोग नबी सल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं। उन लोग को ऐसा लगा कि उन लोग के हाथ में बहुत बड़ा हथियार आ गया, अभी उन लोग सबको ये बात बताएंगे और सारे जितने भी सुनेंगे कोई भी क्या नहीं करेगा, कोई भी बात यकीन नहीं करेंगे। और सब उन लोग ने ये समझ लिए कि उन लोग अगर आज अभी बोलेंगे कि हम लोग जो बोल रहे थे कि नबी सल्लम का दिमाग सही नहीं है, तो सारे लोग जितने भी लोग ये बात सुनेंगे तो उन लोग क्या समझेंगे कि सच बोल रहे थे। अब नबी सल्लम बता रहे कि देखो जब मैं आया था ना तो मैंने ऐसा ऐसा काफिला देखा था कि वो काफिला है ना शाम तक का बराबर मक्का में दाखिल होगा। प्लस उनका जो दो तीन ऊंट जो थे आसपास जरा भटक गए थे, मैंने उन लोगों को वापस सही रास्ते पे डाल दिया और मैंने वहां पे पानी पिया। ये तीन उन्होंने निशानी बता दी। तब ये तीन निशानी अगर ये जानने के लिए कि नबी सल्लम सच है क्या नहीं, उन लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि देखेंगे कि आज शाम को कोई काफिला आता है क्या। तो जैसे नबी वसल्लम ने बताए थे वैसे ही बराबर शाम को क्या हुआ, काफिला बराबर शाम के वक्त मक्का में एंटर हुआ। तो अब यहाँ पे जो लोग को ईमान लाना था तो उन लोग के लिए कितनी बड़ी निशानी थी, नबी वसल्लम ने ये सारी बातें बता दिए थे। और ये उन लोग से जब पूछा गया तो वो भी बताया गया कि किसी ने उनके पानी का ढक्कन बराबर से लगा के रखा। और उन लोग में से जो दो तीन ऊंट थे जो रास्ता भटक गए थे, तो किसी ने उनको ऊंटों को वापस वो बराबर वापस और थोड़ी देर के बाद आके मिल गए। तो ये सारी बात जो उन्होंने बताए थे सब सच थी, लेकिन फिर भी जिसको ईमान लाना था वही ईमान लाए और जिसको ईमान नहीं लाना था तो फिर वापस से उन लोग बहाने बनाए और हट गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक हम लोग यहीं तक के रखेंगे।
میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.